Hello, good morning everyone. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, I'm Pastor Adrian Docaiso, married to Pastora Grail Docaiso, at meron kaming 5 anak, si Grant, Glidel, Aji, Adrel, and Grian. Hello, siya ni Sister Grail, asawa ni Pastor Adrian Docaiso. Hello, good morning. Magandang umaga po na bangal daw tayo ang amin. Siya ni Kapsat yung Mary. Siya ni Presi Neyeban Alvarez. Hello everyone, siya ni Marceline Tikgongan. First nga pa nag-meet me ko ni Pastor Adrian, edi graduation ni Pastora Leti nga nguslab. Ang pailang pastor ni Pastor Adrian Ejay. Young people pailang iso na JT ko ni under Pastor Bisayan. Idi nalpasing nga graduation. In suggest ni Pastor Ramon Bisayan nga ag Bible study ijay balay. Nagrugi ijay every Sunday malpas ti church. Mapapanda ag Bible study ijay. Idi ko na pagdesisyonan da nga ag house to house iti tunggal balbala iti ti balbal. Ada jay pagtultulagan mi mapang kami jay bantay nga pan maililihan sa dagi jay dapat nga may kat idita. Idi ada ti palutan ijay. Tapos ada mo ti ag gimgimong jay karuba mi nga spiritista. Kat di jay ti inlilihan mi karkararag mi katagyamang kami kan Apo Dios ta adda nga na ikat dagi jay. Pagkatapos di jay na pagdesisyonan da nga ag crusade idi 1998. Pagkatapos ijay, nairugin ti jay normal nga kaslakamot lang ti Sunday. Ingga na idi napagdesisyonan tapno maadu pa ti maisheran napan kami ijay high school. Iso nga inmalis kami ijay high school. Tibalbal kasi, bakit gusto kong lipat kami doon muna sa Irisan National High School dahil isang tribe lang doon sa Purkuan, sila-sila lang. So, nung lumipat kami sa Irisan National High School, at least may nadagdag na. Kagaya ng Lingayo family, Quezon family, John Diclas family, Alvarez family. One Sunday, naladaw kami, nagrigat ti agpara ti taxi. So, ada kami ijay waiting shed, kat ada nangag ko nga agkan-kanta ijay school. So, kunak iti pamilyak nga ito'y kayo, tainak man si Ripon dayta. So, napanak ijay school, nagdamagak ijay ken ni Pastor Rudy, ken ni Mr. Marjorie, kunada nga Irisan AG, iso nga inayabak dag ijay family, ijay ti first time nga nag-attenan ijay. Kat after service, tutungtong kabida kada pastor. Nagkikinumusta kami. Ngay kat ti panagkunakat siguro plano ni Apo Diyos dijay nga come to the rescue kami. Ta ijay gayam nga bulanen pa ikatan isuda ngay ti Irisan National High School. So nga awampi man papananda, so nga nagdamag ni Pastor Adrian ada mabalin nga pagsimbaan ijay ayan mi purok to kat in offer media kwan di sigun nga mushroom house. Ti malagip ko ijay, jay kat di adati nagkasar ijay. Di ti dakkel nga malalagip ko ijay nga dakkel nga banag nga napasamak nga ikat ingga natataada pa yung laang mutpiman nga si tatakder nga agserserbi ken ni Apo Dios isuda nga pamilya ni Brother Julio ken ni Sister Rosel. Ti may nga reason mutlaang day bubong mi nga ikat agted piman. So narigat nga apanda uray man kinalab kalubanda uray pa man anya ta aramidan daket syempre naglatipi man jay sisim agtedted nga agtedted. Hampi man nga kumplito ti usar ijay nagrigat nga agbunbunag uray pa di kurente nga mismo ket medyo kwan pi man ngay limited isu ngay nga idinabakan ti Pepsi ket nagdecide nga mapan ijay for better service. So dagi jay unexpected gamin nga experience nga blessing jay kina faithful nga talaga ni Apo Dios. So nga jay nga kunak nga nagapo kami jay purok to nga jay sitwasyon ijay kat kawayan kitugawan.
nag-alis kami ijay Pepsi. Inawit mi jay tugawan mi nga kawayan ijay. And jay mi nga nakita nga jay favor ni Apo Diyos nga sumurot lata ijay need ti church. Datiin baon na ngayon may ijay nakita na jay tugawan mi nga kawayan. Nakita na di kurang iti music team ijay tayo nga na-bless mat iti tugawan. Inbaga na nga ag-ited iti monoblock. Ora jay drum set tayo, jay music team. Inted pi man jay may nga kabsat nga in may lang nagpa-share. So may nga rason no apay mat nga pinmanaw kami ijay is talaga nga struggle kami mamit iti abang. Ti problema ada iti nag-abang mat ijay. And usaron mat ti kabusor nga isuda. Tapno ada nga kaslangan yung ma-pris ko kayat na nga disturbuan jay trabaho ni Apo Diyos. So ayaman kayo matkindi biyag ni Mrs. Lingdayo nga may nga teacher dito elementary. Iso mati inosar ni Apo Diyos kat inosar tayo di old building jay kayo nga building iti elementary school. At from that Purok 3, Learning by the Hillside, pumunta kami doon sa Quirino Elementary School. That was 2011. Doon ako nag-start na mag-embrace doon sa G12. Okay? Doon ko na rin sinabi sa mga leaders at doon na kami start na nag-encounter. So doon naman paunti-unting meron ng growth naman doon sa lalo sa soul winning dahil may mga young people na mag-i-invite na doon sa Irisan National High School. At least nagsi-cell group na sila doon sa Quirino Elementary School. So sabi ko nung ma-embrace ko itong G12, sabi ko ito na yung last na kung hindi pa ito effective ay talagang mag-give up na ako. Pero nung na-try naman ay paunti-unti nakikita ko na wow, bumabalik yung soul winning. At yun, wala na yung feeling ko na nag-give up na. At nakita ko rin si Mrs. na may involved na rin, nag-start na may involved din sa ministry. Sakti amok lang ta, idi first nga amok kat day support lang nga itid ko kas pastor's wife kat day i-prepare mo lang day food na, day bado na. Parang kas day lang ngay nga ada day prayer mo kanya na ngam ijay ministry nga actual kas laawan ngay nga parang pastor's wife ka lang nga support nga until such time nga nag-embrace tayo jay discipleship ijayak mismo nga talaga nga na kasla napilit hanmat nga napilit nga kasla ijay ko ngay nga nakita nga talaga gayam nga ada jay support nga hands-on jay wife ijay husband. Kasi hindi kat adu dagi jay leaders nga maus-usar kat kasla ngay kunak nga okayat lang adak jay backseat nga ag-support lang ngam ijay ko gayam nga makita nga sa bali gayam jay leaders kun sa bali nga talaga jay partner mo jay asawam nga ag-ministry. Ti effort kan parabor ni Apo Diyos, ada kayo nga tartarabay kan mangitultuloy, kat da kayo kumatag balin nga silaw kan asin dagitoy pada yung agtutubo, nang runa dagitoy manpay nga namati, karkaro dagitoy no da kayo kat estudyante kayo, agbalin kayo nga silaw iti pada yung estudyante, agbalin kayo mut nga may samot nga mangiturong kan kwada. Kadag ito yung church members tata, karkaro dagiti generation tata ti maibagak lang nga ikat stand firm and strong. Ta awan ti imposible ken ni Apo Dios aduman dagiti paglasatan, aduman dagiti padas nga umay iti biag. Ngem no adda tayo ken ni Apo Dios awan ti imposible ken niya na. Tulungan na tayo. Iti encouragement ko kadagi jay generation tata nga ang rugdugimot nga ag-serve kini Apo Dios aket jay kwa. Ada ko mga jay napapati nga pa nag-serve kanya na han nga nagbalyo ni Apo Diyos isumatimang iti strength, power, tamno, whatever mat nga trials, circumstances, iti pa nag-serve kini Apo Diyos kat ma-overcome you. Kas na kayo mat iti next generation nga mangituloy iti trabaho ni Apo Diyos. Ti
encourage ko titunggal maysa kat jay agtuloy jay always trust in the Lord pa rin na hantayo nga ag-depend ijay ko na tayo nga kakayanan natin, ijay ko na tayo nga laing tayo ngam ni Apo Dios latta timang itad iti success iti tunggal maysa no adda nga agtalek tayo kun kuan na agpaidalan latta ijay kayat na. So, happy 25th anniversary sa bawat isa sa atin. Yet, ni Apo Diyos, timang bendisyon, iti tunggal may sa kada tayo.